लोकसभा चंबरनि रेजाल्ट साख्लायमा नि उलो बीजेपी कप्लाय इंमानि तंथकमानि बिसिङाव फानो बेलायखे तंथकमा लाई हाफां तैजे बदल मुङिनो किसाजक सामुसिदा तांनाय रक तंखर देरारि तंखा बिशालगड़नि अफिस तिला आमचाइनो यां बाबैसा फासिं लोकसभा चंबरआव बीजेपी कप्लायमा बाय खा खुसिया खायै तंथकलायमानि तै बाबैसा फासिं बीजेपी नि मुङै सामुसिदा ताङै बो तक तै सेबाय सुक्रब खलायमानि बहायनो कक्टमा कासै फैका अबाहायकेनो क्राक सालनि सारिक जरावो बिशालगड़ थानानि बिसिं खबजांनाय अफिस तिला आमचाइयो सीपीआईएम न खाफुरजांनाय अबनि देबनानि नग थाङै सेबाय सुक्रब खलायका अ सामुसिदा तांनाय रक अपाति मुंनि जरावो नकनि मानिखनि रक सेबाय जागै तंमानि जरावो बरक नुगुनि तंगो नगो करै फियाबा पातिमुन किसावलोनो अबनि देबनानि नखुनि बरक रक नगो किफिलि फायै अबाहाय नकबुइ बिशालगड़ थानाव कक्टमा हरो कक्टमा माने बिशालगड़ थानानि पुलिस तै टीएसआर रक फायो नायमा थां बदल अ पातिमुंगो अफिस तिला आमचाइ कितिङिनो बेलायखेना तुंफ्ला लायखा तै आमचाइयो रजाखा कौमा पुलिस तै टीएसआर रक आमचाइनि तंकसं बरक रक साइखनारका तंथकमुं अमसुनो किरमा सिंसा मांप्लि कासायाव के अबो आमचाइनि इमां kaham unani bahike kaham khlani borok kaham khlani jagao sebai sukrok khayo hungke obo toma tongthok munghnei wara jaglai tonglai kha borok গেছি বাথরুম গেছি ভাই আগে বেশ চাইছি আগে সব ঘর ঘর ভাঙ্গা এটা করতে বিড়ি সিড়ি সবই তো ইয়ে করে লিখছে ক্যামেরা ট্যামেরা সবই তো সব ফেলাই দিচ্ছে। এটা কি বিড়ি ফ্যাক্টরি? বিড়ি ফ্যাক্টরি কিতা কিতা ভাঙছে? ওই বিড়ি ফ্যাক্টরি দরজা ভাঙছে, ক্যামেরা ওই একটা সিসি ক্যামেরা ছিল ভাঙছে, আর টেবিল টুবিল খাতা বোতল সব হচ্ছে। বাইক টাইপ ভাঙছে? বাইক ফেলাই দিচ্ছে। আচ্ছা, থানাতে জানাইছো নি? থানাতে জানাইছি। পুলিশ আইছে? হ্যাঁ। কেডা ভাঙছে দেখছো নি? না, লোক দেখছি না, আমরা তো ওই বাড়িতে নাই, আমরা তো ওই বাড়ি আমরা তো আবার হেবেতে বেঁচেছি এরপর অনেক দিই দশটা বাড়ি চাই দিই। কে লেগে ভাঙছে? কে লেগে ভাঙছে এটাও কইতাম পারি না। কোন সময় হয়েছে ঘটনা? কোন সময় হয়েছে আমরা এটাও কই না, এটাও জানলে তো দৌড় আইলাম, আমি লাইটারসে জানছি না, তবে ঘটনা কোন সময় কইরা গেছে এটাও কইতারি না। এমনি তারা গেছে গা, আমরা তার মানুষদের হেবেতে আইসি সন্ধ্যার সময় আয়ও হেবেতে আইসি আয় দিই, আজকে কাজ বদ্ধ, আমরা কাজ নাই, তো আইসি আয় দিয়ে ব্যবস্থা বাড়ি কর। কি নাম তোমার? আমার নাম জুলন দেবনাথ। ফ্যাক্টরি নাম কিতা? ফ্যাক্টরি বনি দেবনাথ। এই বিড়ি ফ্যাক্টরি? হ্যাঁ, বিড়ি ফ্যাক্টরি না, মালিকের নাম বনি দেবনাথ।